1961. godine stupio je na scenu model koji je obeležio automobilsku industriju. Proizvedena je 8 miliona primeraka, proizvodio se na 5 kontinenata, u 20 zemalja, između ostalog negde oko pola miliona primeraka je proizvedeno u bivšoj Jugoslaviji. Renault 4, automobil koji je obeležio živote mnogih naših porodica, ove godine predstavio naslednika legendarne cipelice. Renault 4 E-Tech Electric. U kontekstu već urađene priče sa Renaultom 5, u Renaultu su odlučili da nastave restyling postojećih legendarnih modela. Za Renault 5 možemo reći da je potpuno uspeo što se dizajna tiče. Uspeli su apsolutno da prekopiraju, odnosno da u novom stilu donesu one najvažnije vizuelne karakteristike modela iz 90. godina prošlog veka. Međutim, kada je u pitanju ovaj novi Renault 4, čini se da dizajneri Renaulta nisu imali dovoljno hrabrosti da ponove onaj dizajn koji je krasio prethodni model. Dosta je toga, kako da kažem, modificirano, dosta je toga unapređeno i modernizovano, bar što se dizajna tiče. Međutim, ono što je najvažnije, onaj spoljni, vizuelni oblik jasno naglašava da je u pitanju naslednik Renaulta 4. Ono što bih, ajde odmah u startu njemu zamerio, to je izgled ove prednje maske. Ona je zaista lepa, svetleća. Ispod ovog plastičnog panela nalaze se LED svetla koje apsolutno potpisuju, pogotovo u mraku, ovaj novi model. Međutim, ono što bih ja zamerio da nisu dovoljno istaknuti okrugli farovi kakvi su bili u prethodnoj četvorci, pa je zato na neki način novi Renault 4 prilično sličan, recimo Citroenu C3 ili novoj Grande Pandi. I to je ono što je kod ovoga automobila možda jedna od retkih zamerki, bar što se tiče dizajna. Sama karoserija je dugačka 4 metra i 14 santimetara i radi bolje orijentacije treba reći da se smestio po dužini negde između Renaulta Clio i Renaulta Captur. Postavljen je na AMPR novu small električnu platformu koja je platforma za male električne modele Renaulta, a da vam otkrijem još jednu tajnu, 2026. stiže nam Clio Electric. Kada je dizajn u pitanju, novom četvorkom kao i onom starom, dominiraju veliki točkovi, dominiraju izuzetno lepe linije i može se reći da linija krova se zapravo na neki način završava na samom prednjem točku, dok kod zadnjih točkova ovaj bočni prozor je apsolutno dizajnerski usklađen sa celim profilom automobila. Ono što je vrlo bitno reći za Renault 4 E-Tech je da je udaljen od tla 18 cm, pa na neki način ima i off-road, odnosno terensku upotrebljivost. A sad reč dve o detaljima koji mi se jako sviđaju. Zadnja svetlosna grupa je zaista perfektno modernizovana, ali je i ostala u onom stilu stare četvorke. A što se tiče samog prtljažnika, može se reći da Renault 4 ima rekordnu zapreminu prtljažnika od 420 litara. A kad je prtljažnik u pitanju, ono što je vrlo bitno, to je njegova visina od tla. Kod Renaulta 4 E-Tech ona iznosi 61 cm i može slobodno se kaže da je to možda i najniži prag u ovoj kategoriji vozila. Takođe, u Renaultu su vrlo ponosni na izuzetan broj ovih, kako da kažemo, skrivenih ostava u samom automobilu u kojoj možemo smestimo kablove, možemo smestimo sitnice. Osim same zapremine prtljažnika, treba reći da kada se obore sedišta, da unutrašnjost novog Renaulta 4 ima dužinu na neki način od 2,2 metra u kojoj mogu da se smeste mnogi ovi naši sportski rekviziti, kao što je ovde recimo na zapadnoj obali Evrope popularan surf. Stari Renault 4 je bio apsolutno poznat po upotrebljivosti i dobrom komforu. Nova četvorka, bar što se tiče zadnje klupe, nastavlja u tom pogledu. Prilično uspravljena naslon zadnje klupe, mekana sedišta koja dobro obuhvataju telo i jako mnogo prostora za noge, garantuje da je ovo stvarno jedan porodični električni automobil za 4 ili 5 putnika. Što se unutrašnjosti tiče i samog interijera, komandna tabla i ovaj panel su preuzeti od Renaulta 5, što je za oprostiti. Takođe, upravljač smo već videli u Renault 5 i ono što nam se takođe dopada, odnosno bar meni što se dopada, to su preslake interijera koje su izrađene u džin stilu i naravno da su od reciklirajućih materijala, kako kažu, od onih čepova koje skupljamo sa plastičnih flaša.
Nekada je polazak sa mesta na Renault 4 izgledao ovako. Prva, druga, treća, četvrta, rikrc. A danas samo jednim potezom na komandu, uslovno rečeno, menjača. Evo nas na najisturenijoj zapadnoj tački Evrope, na rtu Capo de Rocco, s retkom prilikom da testiramo jedan od onih automobila koje sam dugo želeo da sednem u njih kada sam čuo da će stupiti na scenu. Ranije se govorilo za Renault 4 da je to automobil sa dušom, što je zaista i bio, jer nas je verno služio, mogu da kažem, generacijama, a sada imamo automobil koji ima Wi-Fi, koji ima AI, koji ima V2L i još najmanje 26 raznoraznih asistencija za pomoć vozaču. Sama tehnologija mora se prilagođavati onom što diktiraju automobilski trendseteri, a to su pre svega na Dalekom istoku u Kini. Ono čime je Renault posebno ponosan i sa čime treba početi ovaj test, to je da su Renault 5 pa i ovaj Renault 4 modeli koji su 100% evropski. Dakle, od prvog do poslednjeg elementa su konstruisani i proizvedeni u Evropi kao jedan odgovor ovoj dolazećoj kineskoj konkurenciji. Sam stil automobila je potpuno jasno. Renault namerava da na ime nostalgije u novoj tehnologiji pokuša da osvoji tržište u električnom segmentu. Čini se da u tome i uspeva, jer je Renault 5 Electric trenutno najbolje prodavan automobil u električnom segmentu u svojoj klasi sa nekih 50.000 primeraka koje su prodali od kada je stupio na scenu, a sećate se, tome nema ni godinu dana. Ali ajde sad se vratimo na ovaj naš Renault 4, koji je nekih 16 cm duži od Renault 5, koji je komforniji, koji je širi, koji je viši i koji je zapravo automobil koji je namenjen za jednu porodičnu upotrebu i to ne samo gradsku za koju je Renault 5 specijalac. Ono što mi se kod ovog automobila odmah u startu dopalo, to je njegova pojava, visina sedišta, daleko se više sedi nego u Renault 5, vazdušastije je, nekako je veća zapremina kabine, može lakše se diše i naravno ima mnogo više mesta za 4 ili 5 putnika i pozamašan prtljažnik. Za razliku od onog starog Renault 4 koji nam je stigao sa 27 konjskih snaga, da bi na kraju svoje karijere dostigao do nekih 47 konjskih snaga, ovaj novi Renault 4 na raspolaganju ima dva različita stepena motorizacije. Naravno, ona je električna. Onaj snažniji ima 150 konjskih snaga, a slabiji 120 konjskih snaga. Takođe, osim snage, raspolažu i različitim baterijama. Ovaj slabiji raspolaže baterijom od 40 kWh, dok snažni Renault 4 koji danas vozimo raspolaže sa baterijom od 52 kWh. Ako me pitate za prvi utisak, osim dobrog komfora i činjenice da stvarno dobro sedim, Renault 4 mi se dopao zato što je veoma upravljiv, izuzetno je direktan na upravljaču, jako lep ima odziv na papučicu gasa, do stotke stiže za 8,3 sekunde i postiže maksimalnu brzinu od 150 km/h koja nam i nije presudna u ovim našim električarskim, da tako kažem, pričama, jer ovde je najvažnije sledeće, da automobil bude pouzdan, da automobil bude ekonomičan i da bude što je moguće više ekološki usmeren. A nova vremena donose još jednu stvar, a to je razlika u težini automobila. Onaj prethodni Renault bio je težak oko 700 kg, ovaj današnji 1470 kg, duplo je teži nego onaj njegov prethodnik. Od te težine samo na bateriju otpada nekih 300 kg, što je to jedna od mana električnih automobila, jer jednostavno sa sobom vozimo izuzetnu težinu baterije. Ali sama elektrifikacija znači da dobijamo maksimalni obrtni moment onog momenta kada smo pritisnuli papučicu gasa, a to je kod ovog Renaulta 245 Nm, što znači da se ta težina baterije apsolutno ne oseti, osim u jednom pozitivnom smislu, a to je da je automobil stabilan, da ima nisko težište i da ga je zaista pravo zadovoljstvo voziti po krivinama, posebno u fazi kada izlazimo iz krivine, da treba dodati gas, izvući automobil, to se zaista kod Renaulta 4 odigrava u trenutku i odigrava na jedan perfektan način. Ono što su u Renaultu jako ponosni, to je da se novim Renault 4 upravlja uz pomoć takozvanog one pedal sistema, što znači u prevodu da je već papučica gasa prilagođena ne samo da se automobil kreće, već da pažljivom njenom upotrebom automobil i pravi električnu energiju, odnosno rekuperaciju. Inače, rekuperacija je kod novog Renaulta 4 izuzetno dobra, a onaj alfa i omega
potrošnje struje i autonomije modela. Renault 4, evo sad na našem testu na autoputu i u međugradskim nekim uslovima troši oko 13 do 13,5 kWh električne energije na 100 pređenih kilometara, što znači da sa ovom baterijom od 52 kWh bez problema možemo da pređemo i 400 km, što je autonomija koja je već dovoljna za neka malo duža krstarenja. Za one koji žele putuju na duže staze, dobra vest je da je moguće punjenje na jednosmernom punjaču do 100 kW, što znači da ovu bateriju od 10 do 80% možemo već napuniti za nekih 20 minuta i da nam to bude dovoljno za narednih 300 km. Za one koji automobil koriste kao mobilni telefon, a to je vozim ga preko dana, noću ga postavim na električni punjač kod kuće, ta snaga punjenja je 11 kW, što znači da najduže za 5 sati od prazne baterije možete opet imati spreman Renault 4 za upotrebu sutra. Zahvaljujući onom odstojanju od 18 cm, Renault 4 je solidan i off-road automobil, može da stigne do svake vikendice, a na raspolaganju vozač čak ima i nekoliko modova vožnje. Osim što može da bira način i snagu rekuperacije, može i da bira mod vožnje kojim će se kretati, a između ostalog imamo i onaj za teren, i za sneg, i za pesak, što znači da je zapravo automobil prilagođen za jednu vrlo važnu stvar za koju je namenjen, a to je da bude upotrebljiv za slobodno vreme i oni koji koriste svoj život uživajući u prirodi i u sportovima koji su daleko od urbanih destinacija. A kad smo već kod te upotrebe u prirodi, Renault 4 ima mogućnost da daje električnu energiju za razne uređaje, ali isto tako ima i mogućnost da se, kada se nalazimo na kućnom punjaču koji je automatizovan, da tu električnu energiju vraća u energetski sistem i na taj način postane energetski partner elektrodistribucije i naravno u sistemima u kojima elektroprivredom upravljaju ljudi koji nešto znaju o tome, a ne ova naša ministarka, koja se u sve razume, ona može sutra bude i ministar zdravstva, tako? Sve o svemu, ovo naše prvo upoznavanje je proteklo u odličnom maniru. Nisam siguran da će Renault 4, ovaj električni, postati legenda kao što je to bio njegov prethodnik. U ova vremena to i nije za očekivati. Ono što je bitno da će do kraja godine stići na naše tržište, da će koštati oko 30.000 eura. I za sam kraj možda i najvažnija poruka. Ako volite retro sa modernom tehnologijom, onda je ovo prava sprava za vas.